Oh, halos tanang Davaoenos na ba nakabalo na ang Beard Papas ay finally naana sa Davao, located sa SM City, Davao. Currently ginapilahan gyud siya no kay naaman pud sila'y pa-promo nga free isa ka cream puff pag mupalit mo og 5 ka buok nga items. Isa gyud ni sa akong paboritong pasalubong pag muadto kog Manila og happy kaayo ko nga naana siya sa Davao finally. Og mo day niya mga flavors na inyong ma-enjoy. Personal choice yun na ko ni ang ilahang eclair cream puff og cookie cream puff. Og paborito man kaayo ni namo is 5 na lang jud pud ang among gipalit kay lami man pud gyud kaayo ni siya labi nang iyang feelings. Maura gyud niya isa sa paborito kay nako nga dessert kay dili pud kay siya tamis, sakto lang gyud kaayo siya og ang iyang crunchiness is the best. Maong og wa pa mo katilaw aning Beard Papas, tilawin na gyud ni ninyo kay lami jud kaayo ni siya. Ang iyahang soft fillings na creamy kaayo plus ang iyahang dark chocolate na topping ay grabe kasarap jud. Perfect combination kaayo siya. Though messy lang gid kaayo siya kauno no, pero the best kaayo ni. So kung ikaw tong nangita og dessert na dili kaayo nga nakatamis pero malamian ang feelings, unsa pa may imong gihuwat, arat na diri sa Beard Papas SM City, Davao. Bye!